रेडियो उत्कल 91.2 FM। श्रोता बंधु नमस्कार, आपण स्वागत। रेडियो उत्कल 91.2 FM द्वारा प्रायोजित आपण प्रिय कार्यक्रम चिरंतनी को डॉक्टर निरंजन साहू स्वागत जनाउछि। जय जगन्नाथ। प्रिय श्रोता बंधु, आपण माने आज आमर रेडियो उत्कल 91.2 FM द्वारा आज आम श्रवण करवा पुरुषोत्तम मास महात्म्य संपर्क रे, जहाको आम मल मास बा अधिमास कृत्य बोली कहि थाउ। ए संपर्क रे विचार कला बेले ये गोटे प्रणिधान योग्य विषय वस्तु आज्ञा समस्ते जानती नाही। यह किभली भाव शास्त्र रे वर्णित अछि से संपर्क रे अनेक कथा अछि। कहीं कहीं यही मल मास को गोटे अछूत मास बोली कहती, गोटे बली जाइथिबा मास बोली कहती। एई मासरे किछि भल पवित्र काम हुएनी बोली एभली मध्य कहती। से संपर्क आज आम विचार करबा। आपण माने सुनिबा निश्चित भावे एवं मन रखिबे रेडियो उत्कल 91.2 FM को, कारण मु होछि डॉक्टर निरंजन साहू। आपण मानकु ए पुरुषोत्तम मास महात्म्य संपर्क रे आ मल मास बा अधिमास कृत्य संपर्क रे आपण मानकु किछ कथा सुनेबा को जाउची। जय जगन्नाथ। ए वर्ष 2023 मसीहार ए जो श्रावण मास, ए श्रावण मास होची अधिमास। भक्त माने सुनिष्ठ परिनिष्ठित ओ एकांत भाव भेद यथाधिकार श्री पुरुषोत्तम मास पालन करने को प्रवृत्त हेबे। आ भगवान श्री ब्रजनाथ श्री कृष्ण यही मासर अधिपति, अर्थात ये जो मल मास, ये मल मासटी होची भगवान श्री कृष्ण अर्थात राधा कृष्णकर ये होची अधिपति मास। सुतरां आकु अधिमास एइथिपई कहंती। आउ भक्त मात्रे ही प्रिय मास, जेहेतु यह भगवान श्री कृष्ण राधा रानी वास, से हेतु घटनाक्रमे यही मासे कौनसी कर्मकांडर पीड़न आसी भक्ति व्याघात करिवो नाही। कारण आम मैंने प्राय जानू केते गुड़िए कथा बाधक हुए, पीड़न हुए इत्यादि बोली कहती, किंतु वास्तव में शास्त्र अनुसार ये गोटे सुंदर एवं एक पवित्र मास ताहा होची ए जो अधिमास बा मल मास बा पुरुषोत्तम मास। ए जो मल मास आ जो अधिमास, ए मास को भगवान पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ नाम रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर से जो मिलित विग्रह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ये होची मास। बहुत पवित्र मास आज्ञा। एई मास रे जेते शुभ काम करि परिबे। एई मास रे शुभ काम सहित आपनकर जदी मोक्ष प्राप्ति होबा को थाए ताहले एई मास ही प्रकृष्ट मास। आसंत सुनिबा सौर मास और चंद्र मास को सामंजस्य रखिबा पाई आपण माने जानती गोटे सूर्य को नहीं सौर मास और चंद्र को नहीं चंद्र मास। एई अर्थात सूर्य जेभली उत्तरायण दक्षिणायन हुंती और चंद्रंकर गति होई थाए। तेणु सौर मास और चंद्र मास को सामंजस्य रखिबा पाई प्रति 32 मास 16 दिन 4 घंटा अंतर रे गोटे गोटे अधिमास हुए। यह ही पुरुषोत्तम मास रूपे वैष्णव समाज रे विशेष आदृत होता है। यही वर्ष श्रावण मास अधिमास भावे ग्रहणीय। प्रिय श्रोता बंधु, वर्तमान आसंत सुनिबा गोटे स्पर्शी भजन। नीलाचल क्षेत्रे बसे महोदधि तीरे भगत पालन कर पति सरगरे। नीलाचल क्षेत्रे बसे महोदधि तीरे भगत पालन कर पति सरगरे। हे जगन्नाथ जगन्नाथ अनाथ नाथ, हे जगन्नाथ जगन्नाथ।
ଆସନ୍ତି ଦୂରୁ ଧାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୃଦୟରେ ତୋ ପାଶେ ଗୋସାଇଁ ଦଳ ଦଳ ଭକତ ଆସନ୍ତି ଦୂରୁ ଧାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୃଦୟରେ ତୋ ପାଶେ ଗୋସାଇଁ शेष ठाव सभिए तुम आश्रित अहे वासुदेव हे जगन्नाथ जगन्नाथ अनाथर नाथ हे जगन्नाथ जगन्नाथ। जो श्रावण मास चली बड़ा पवित्र मास बोलबम माने जल नहीं कि जाती भगवान शंकर लिंग उपरे स्नान करांती फूल चंदन इत्यादि प्रदान करती आउ विशेषकर ये जो श्रावण मास जलर मास यही मासरे अधिमास पड़ी यही अधिमास इंग्राजी स्थित समय 2023 मसीहा जुलाई मास 18 तारिख ठारू अगस्त मास 16 तारिख पर्यंत प्रलंबित तेणु यही समय मध्य श्री पुरुषोत्तम व्रत करणीय प्रतिदिन प्रातः समय श्री जगन्नाथाष्टकम एवं अपराह्न श्री चौरग्रगण्य पुरुषोत्तमाष्टक आवृत्ति करने उचित एवं कौंडिन्य मुनि निर्देश अनुसार गोवर्धनधरम वंदे गोपालम गोपरूपिणी गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। कौंडिन्य मुनि यही मंत्र बा यही पद गान करी जे गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण जे गोपीजन वल्लभ से ही गोकुल चंद्र नायक गोविंद बा गोपिका प्रिय गोविंद उद्देश्य मन प्राण ढाली दिया जाए जप करा जाए संध्या समय विष्णु मंदिर सम्मुख गो घृतरे गाई घीरे दीपदान करी रात्रि श्रीमद भागवतम बा श्रीमद भागवत एवं भगवत गीतार 10म अध्याय किंबा भागवतम 10म स्कंदर ब्रह्माष्टक पाठ करने उचित। प्रिय दर्शक बंधु प्रिय श्रोता मंडली आपण माने विशेष भाव में जानती दुईटी मत यह व्यतीत गोटे हूँ स्मार्त मत आ गोटे हूँ जहाँ कहती परमार्थ मत। स्मार्त मतर अधिकारी होचंदी सेमाने स्वभावतः परमार्थ शास्त्र रे रुचि प्राप्त हुअंती नाही जो माने स्मार्त सेमाने परमार्थिक मतरे रुचि रखती नाही एवं निज निज रुचि अनुसार मनुष्यर विचार सिद्धांत क्रिया और जीवन उद्देश्य गठित हुए आ स्मार्त गण निज निज रुचि सम्मत शास्त्र रे अधिकतर विश्वास करती आ परमार्थिक शास्त्र रे सेमानकर सेहीपरि अधिकार नथिबा हेतु सेमाने सेहीपरि अवस्था मध्य प्रकाश करि पारंती नाही एहीपरि विभागर कर्ता विधाता आ सुतरां एथिरे जगत सृष्टिर गोटे गूढ़ रहस्य रही अछि आमे माने जेते दूर जानी पारू सही उद्देश्य हेउछि निज निज अधिकार रे स्थिर भावे रही पारिले जीवर कर्मोन्नति होई थाए अधिकार च्युत हेले पतन ही थाए मानव निज निज कर्मानुसार कर्म अधिकार और भक्तिर अधिकार एही परि दुईटी अधिकार लाभ करंती कारण आमर कर्म अधिकार अच्छी एटा स्मार्त मत भक्तिर अधिकार अच्छी ये हूँ परमार्थ मत तेणु मानवर जे पर्यंत कर्म अधिकार अच्छी से पर्यंत स्मार्त पथ अवलंबन करने श्रेय आ कर्माधिकार अतिक्रम करने परे जेतेबेले से अधिकार रे प्रवेश करती सेतेबेले पारमार्थिक पथरे स्वाभाविक रुचि जन्मे तेणुक ये आमर दुईटी मत अच्छी आ ये जो आपण मानकर पुरुषोत्तम मास मल मास बा अधिमास ये हूँ पारमार्थिक मत अनुसार भक्तिर पराकाष्ठा अच्छी जेमिति कहा जाए स्मार्त शास्त्र वर्ष को 12 मासरे विभक्त करी सेथिरे 12 मासे समस्त सत्कर्म निरूपण करी अछंती आ वर्णाश्रमगत समस्त कर्म जेबे 12 मास मध्य विभक्त हला तेबे अधिमास कर्महीन मास हेई जाईछि तेणु अधिमास रे कौनसी सत्कर्म नाही बोली कहंती चंद्रमास और सौर मास को मेल रखा लगी 32 मास अधिक गोटे मास बाद देवा हुए आ सही मासटर ना हूँ अधिमास आ स्मार्तगण अधिमास को मलमास बोली परित्याग करिथांती
किंतु पारमार्थिक मतरे ये होची भक्तिर मास आउ एहाको मन्निम्लुच मलिन मास इत्यादि नाम देई स्मार्त माने एई अधिमास को घृणित बोली व्याख्या करिथांती किंतु वास्तव रे ताहा नुहे आज्ञा अर्थात पारमार्थिक मत अनुसार अन्य पक्षरे परमाराध्य परमार्थ शास्त्र अधिमास को परमार्थ कार्य सर्वोपरि बोली प्रकाश करिथांती जीवन अनित्य जीवन कौन सी अंश वृथा जापन करवा उचित नुहे आ सर्वदा सर्वक्षण हरि भजन रे रहिबा कर्तव्य आ जो माने सत्तरे एई पुरुषोत्तम मासरे आ एई मळ मासरे बा अधिमासरे दिव्य कर्म करंती दान धर्म करंती आ मनरे विशेष भाव में पठन पाठन करंती भगवान को उद्देश्य कारण भगवान तो होउचंती विशेष करी स्तुति प्रिय माधव तांको उद्देश्य स्तुति करा जाए और उपासना करा जाए एई भली भाव में बहुत कथा अछि हम संसार भितरे आ एई मासरे एई गोटे पुराण अछि ता नाम अछि बृहन्नारद पुराण ए जो बृहन्नारद पुराण रे ए अधिमास संपर्क रे गोटे कथा अछि आपण माने श्रवण करंतु एई अधिमासर महात्म्य 31 अध्याय रे गोटे कथा वर्णित अछि द्वादश मासर आधिपत्य और निजर अपमान विचार करी अधिमास बहु कष्ट रे वैकुंठ को गमन कले अर्थात ये अधिमास को जते समस्ते नकार कले तो से कौन कले दुख मन रे वैकुंठ को जाइकरी श्रीमन नारायण को पाखरे जणैले आ वैकुंठपति कृपा करी अधिमास को संगे नहीं कौन कले ना गोलोक रे थिबा भगवान श्री कृष्ण को निकट रे पहुंचले आ श्री कृष्ण मलमासर आरती श्रवण करी गोटे कथा कहिचंती से कथाटी आपण माने सुनंतु कौन भगवान श्री कृष्ण ए मलमास को कहिचंती यह बृहन्नारद पुराण रे वर्णित अछि आसंतु सुनिबा गोटे दीटी पद श्लोकर यह एक दीर्घ कथा अछि ए पुराण रे अहमेतेर यथा लोके प्रथित पुरुषोत्तमः तथायमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः तस्मै समर्पितः सर्वे जे गुणा मयि संस्थिताः मत्सादृश्यमुपागम्य मासानामधिपो भवेत् जगत पूज्यो जगत वन्द्यो मासेयं तु भविष्यति सर्वे मासः सकामाश्च निष्कामोऽयं च मया कृतः अकामः सर्वकामी वा जोऽधिमासं प्रपूजयेत् कर्माणि भस्मसात् कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयम् एई भली भावरे ए बृहन्नारद पुराण रे वर्णना अछि जे अहम एते यथा लोके बोली कहा जायछि अर्थात भगवान को ना होछि पुरुषोत्तम एवं पुरुषोत्तम मास बोली कहा जाय अर्थात कृष्ण कहिले हे रमापति विष्णु महोदय मु जेपरि जगत रे पुरुषोत्तम नाम रे विख्यात एही अधिमास मध्य लोकंक मध्य पुरुषोत्तम बोली विख्यात हेबो एहा मलमास को कहउचंती भगवान श्री कृष्ण सामने रे ना श्रीमन नारायण को सामने रे कहले मु जे बड़ी पुरुषोत्तम सेही भली ए मलमास होची पुरुषोत्तम प्रिय श्रोता बंधु वर्तमान आसंत सुनिबा गोटे स्पर्शी भजन कण कण रंग लागे किड़े सुंदर हो कण कण रंग लागे किड़े सुंदर कला बदन रे नाली नाली हास देखी दिले थारे बढ़े मन सास तो प्रेम रे निसी दिना तो प्रेम रे निसी दिना हुए में भरा काला 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 रंग लागे किड़े सुंदर हो काला काला रंग लागे किड़े सुंदर लोकंक मध्य पुरुषोत्तम बोली विख्यात हेबो आ मोठारे जो समस्त गुण रही भगवान के पाखरे कौन गुण अच्छी अष्टैश्वर्यमय
ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, କର୍ତ୍ତୁମ ପର୍ତ୍ତୁମ ପ୍ରପର୍ତ୍ତୁମ ହେଉଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଗୁଣ ଅଛି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଏହି ମଳ ମାସରେ ଅଛି ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ସଦୃଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିମାସ। ଭଗବାନ ବୃହତ୍ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣରେ କହୁଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସଦୃଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସଦୃଶ ମାସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦୃଶ ମାସ ହେଉଛନ୍ତି ମଳ ମାସ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ମାସ ଜଗତ ବନ୍ଦ୍ୟ, ପୁଣି ଜଗତ ପୂଜ୍ୟ। ଆଉ ତତ୍ ସହିତ ଏହି ଅଧିମାସଟି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ। ଯେ ଅକାମ ହୋଇ ବା ସର୍ବକାମ ହୋଇ ଏହି ମାସରେ ପୂଜା କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପୂଜା କରେ, ସକଳ କାମକୁ ଭସ୍ମ କରି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେବେ କେବେ ଅପରାଧ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେବେ ହିଁ ଅପରାଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ମହିମା। ତେବେ ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ମହାମୂଢ଼ ଏହି ଅଧିମାସରେ ଜପନାନାଦି ବର୍ଜିତ, ସତ୍କର୍ମ ବର୍ଜିତ ଆଉ ସ୍ନାନାଦି ରହିତ, ଦେବତା ତୀର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଭାଗା, ପରଭାଗ୍ୟୋପଜୀବୀ ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କିଛି ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯେ ମୋତେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରେ, ସେ ଧନାଦି, ପୁତ୍ରାଦି ଏବଂ ସମ୍ପଦାଦି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମାଦି ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଅବଶେଷରେ ଗୋଲୋକବାସୀ ହୁଏ। ଏତେ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୃହତ୍ ନାରଦୀ ପୁରାଣରେ ମଳ ମାସ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିଏ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୌରାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ଆମେ ଅଧିକ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା। ଦ୍ରୌପଦୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ସୁଦ୍ଧା ସେହି ମାସ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଦେଲେ। କିଏ ନା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଯେତେବେଳେ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, କାରଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିସମ୍ଭୂତା, କିନ୍ତୁ ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ସେ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ମଳ ମାସକୁ ଟିକେ ଅବହେଳା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିଲାଗି ସେ ସେହି ଜନ୍ମରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କଲେ। ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜନ୍ମରେ ପଞ୍ଚପତିର ଅଧୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ପାଣ୍ଡବଗଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରି ସମସ୍ତ ବନବାସ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ଧନ୍ୱା ବୋଲି ରାଜାଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥିତ ଅଛି। ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ଏହି ଦୃଢ଼ଧନ୍ୱାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରମରେ ଯେ ବ୍ରତ ପ୍ରକରଣ କହିଥିଲେ, ତାହା ନାରଦ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବଦରିକା ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆହ୍ନିକ ବିଧି ନିରୂପିତ ରହିଛି, ସେହିପରି ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେବକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ସ୍ନାନ ବିଧାନରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ, ଏଇ ମାସ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବର୍ଜିତ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ, ଏଇ ମାସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଉଚିତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ମାସରେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ନା ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ କୂପ, ତଡ଼ାଗ ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେଭଳି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ବିଧେୟ। ଆଉ ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ବ୍ରତବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା ହିଁ କିଭଳି କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯେଉଁ ସକଳ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କହିଛନ୍ତି ଯେ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ଚ ଭୁଞ୍ଜିତ ପ୍ରଦତ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ଗୋଧୂମା ଶାଳୟ ସର୍ବାଃ ସୀତା ମୁଦ୍ଗା ଜବାସ୍ତିଳଃ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଖାଣ୍ଟି ଅର୍ଥରେ ଆମର କ'ଣ କରଣୀୟ କ'ଣ ଅକରଣୀୟ କଥା ବୁଝିଦେବା, ତାହେଲେ କଥାଟି ହେଉଛି ଏଇଭଳି। এই ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବ୍ରତରେ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ।
ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାଳିତଣ୍ଡୁଳ, ମୁଗ, ଜବ, ତିଳ, ମଟର, ବାଳୁଙ୍ଗା ଧାନର ଚାଉଳ, ବଥୁଆ ଶାଗ, ହିଡ଼ିମିକି ଶାଗ, ଅଦା, ମୂଳା, କନ୍ଦମୂଳ, କାକୁଡ଼ି, କଦଳୀ, ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ, ଆଉ ଦଧି, ଘୃତ, କ୍ଷୀର, ପଣସ, ଆମ୍ବ, ହରିତକି କହିଲେ ହରିଡ଼ା, ଆଉ ପିପଳି, ଜିରା, ଶୁଣ୍ଠି, ତେନ୍ତୁଳି, ଆତ, ଅଁଳା, ଗୁଡ଼, ଚିନି, ମିଶ୍ରି এইভଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମିଷ, ମାଂସ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍କଟି ଫଳ, ସୋରିଷ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ତା ସହିତ ଚଣା ଡାଲି, ତିଳ ତୈଳ, ବାଲିଗୋଡ଼ି ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ଆଉ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟ ମାନେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବନି, କ୍ରିୟା ଦୃଷ୍ଟ, ଶବ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଜନ କରିବେ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ କୁହାଯାଇଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଦେବତା, ଦେବ, ଗୁରୁ, ଗୋ, ବ୍ରତଧାରୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ, ରାଜା, ମହତଜନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଅମୈଥୁନ, ଅଧଶଯ୍ୟା ଆଉ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଜାମରେ ଭୋଜନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ପ୍ରଶସ୍ତି। ଆଉ ରଜସ୍ୱଳା ଅବସ୍ଥାରେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅବସ୍ଥାରେ, ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ବ୍ରାତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ, ଦ୍ୱିଜଦୋଷୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ବେଦ ବିରୋଧୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କାକ ଦେଖିଥିବା ଅନ୍ନ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁକ୍ତା କାର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଦୀପାଚିତ ଅନ୍ନ ଆଉ ଦଗ୍ଧାର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ ନିଷେଧ। ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଛତୁ, ଗାଜର, ନଳିତା ଶାଗ ଆଉ କେମୁକ ନାମକ କନ୍ଦ, ସଜନା ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ଶେଷରେ এই ସମସ୍ତ ବର୍ଜିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଭୋଜନ କରିବେ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ପୂର୍ବାହ୍ନିକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ମରଣ କରି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏହି ବ୍ରତ ତିନି ପ୍ରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପବାସ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପବାସ ଆଉ ହବିଷାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ ଆଉ ଏକ ଭୋଜନ ପ୍ରତି ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଏହି ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣର ପୁଣ୍ୟ ବିଧାତା ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରୀ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ବ୍ରତ କଲେ ଶତଯଜ୍ଞର ଫଳ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାହିଁକି ନା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ହୁଏ। ଆଉ ଯିଏ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେ ଗୋଲକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସକଳ ତୀର୍ଥ, କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦେବଗଣ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏତେ କଥା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ରହିଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଏହି ଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଦାନ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଘୃତ ପାୟସ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ତତ୍ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବେ ବ୍ରତ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9692075065। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। काला काला रंग लागे केड़े सुंदर हो, काला काला रंग लागे केड़े सुंदर।
91.2 FM